a baarakɛ ɲɔgɔnw bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada wele in na a diyara an ye a bonyana ma min ye Haut Conseil ye ala barika la baasi t'a la alhamdulillah baasi wɛrɛ si tɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ min ye baasi ye k'o bɛ Haut Conseil de la ala barika la o tɛ yen alhamdulillah. Ayiwa Uzazo an y'a ye k'a fɔ jamana ka lakanabaliya a bɛ kumajan bɔ sago kɛrɛnkɛrɛnna ka daminɛ kabi kɔrɔnbolo la nka bi an bɛna sinsin min ka o ye an ka jamana camancɛ bolo ye waati tɛmɛna fana jɛkulu dɔ kun sigira la fo ma ko mission de bon office e kɛra o maa ɲɛmaa ye bi na aw minnu ni aw y'an ka jamana maabaw ye yala aw ka nin jati e ka yita ye jumɛn ye lakanabaliya kunkanko kibaruya la kibaruya jumɛnw bɛ e bolo fasodenw ka sigi ni ka i lamɛn nin kuma in na. ala k'an bɛn sababa ma. Ya masha Allah. Jamana in a lakanabaliya processus do min daminɛna a mɛnna a bɛ sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a bila minɛ min kɔnɔ o ye mara kɛcogo de ye min bɛ wele ko gouvernance ka jamana mara ka jamana tɔpɔtɔ ka jamana kɔlɔsi o kɔlɔsi n'o mara in n'a yɛbɛbɛra o kɔrɔ ye n'a bɔra bolo la a laban farati ko caman bɛ k'a la wa jamana in na anw ka crise n'i y'a lajɛ a ɲɛ yɛrɛ ma siyako kɛlɛ tɛ ayi diinako kɛlɛ tɛ mara de tiɲɛna an bolo ni mara tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don kɛlɛ la o de ye ko in yɛrɛ ye ni mɔgɔ min y'a analyser profondément ka jamana in bana min b'a la tɔɔrɔ min b'a la k'a diagnostiquer ka n'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ mauvaise gouvernance de c'est la source mara kɛcogo juguya o de ye jamana in k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tan parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna politique mɔgɔ n'a dɛsɛra a bɛ fɛn bɛɛ utiliser fibre o fibre bɛ yen a b'a bɛɛ utiliser n'i ye guerre civile ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre ethnique ye yɔrɔ o yɔrɔ guerre religieuse ye k'a ye yɔrɔ o yɔrɔ siya kɛlɛ diina kɛlɛ ni sigida kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bajuba bɛ bɔ fɛn min na o ye mauvaise gouvernance de ye politique de don ni politique maa dɛsɛra a bɛ minɛ sugu bɛɛ ta. Ayiwa o b'a yira bi n'i ko ko nin tɛ siya kɛlɛ ye a bɛ sɔn ka dɔw dabali ban sango la minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ u tɛ se ka analyse kɛ ka se degré dɔ ma ka sababu kɛ min ye don o don an b'a mɛn ani a bɛ ye fana mɔgɔ caman bɛ kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ dɔgɔnɔw ni filaw ka fɔw la dɔw bɛ wuli ka b'o kɛyɔrɔw la nka ni a fɔra nin cogo in na k'a fɔ siya kɛlɛ tɛ yala nin sugu ninnu u bɛ se ka bila minɛ jumɛn kɔnɔna na. N'a fɔra siya kɛlɛ tɛ kɛlɛ source de ko don kɛlɛ de transformera k'a yɛlɛmɛ jamana y'a ka incapacité o kɔrɔ a ka dɛsɛ ka jamana basigi autorité ka kɛ yɔrɔw la dɛsɛ kelen b'o la waati min na jamana de taara i balamini ayiwa siya ninnu na ka ko in yɛlɛmɛ ka kɛ siya kɛlɛ ye c'est ça la vérité a kuma ka gɛlɛn nka nin de ye ko in yɛrɛ ye. Idrissa Sidibe a diyara n ye ka segin ka an fa fo a ka kuma la a ko ko marako juguya gouvernance ko nɔba bɛ ko in na n'i ye marako juguya dun ta ka jateminɛ a bɛ kɛ mɔgɔ dɔw sen kan yalima olu minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u jɔyɔrɔ jumɛn kɛra marako juguya in kɛlɛli la mauvaise gouvernance ni a bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye o la bari an b'a dɔn k'a fɔ tarikuw kɔnɔna la wagati dɔ kɛra olu wulila k'u jɔ jamana in yɛrɛ kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ ko dɔ la o tun ye ni ɲɔgɔnna ye nka k'a fɔ ko yurugu kɛrɛli diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye o la mali kɔnɔ bi na an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko mauvaise gouvernance kɔni o b'an ka farafin jamana ninnu caman. Baasi tɛ Uzaz jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye n'aw y'a ye k'a fɔ bana dɔnna yala aw jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye nin ko in na kosɛbɛ. mais anw jɔyɔrɔ ye min ye a n'an ye min kɛ o tɛ fɛn ye ko a dogora jamana in maaw la kabini ko in ma se bi ma an ye interpellation daminɛ ni maaw hakili bɛ kow la u b'a dɔn occasion o occasion n'an y'a sɔrɔ n'an ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kan ka sigi ka kuma di ɲɔgɔn ma an ye kulekan bɔ k'a jira u la n'u m'u kɔlɔsi
nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ nin bɛ jamana kɔnɔ olu mana fara ɲɔgɔn kan u bɛ jamana fragiliser de kɔrɔ ye ka jamana lafu parce que jamana a bɛ support dɔw de kan valeur dɔw de bɛ yen kɛcogo dɔw de bɛ yen maaya sugu dɔw de bɛ yen tabiyaw de bɛ yen olu de ye ntulomaw ye jamana bi jɔ min kan n'i y'a kari jamana bɛ kari. o b'a yira aw tulokanw ma mɛn mara kɛbaaw olu fɛ kɛ. ni tulokan kun mɛnna an bɛ sigi min na bi an t'o kɛ o. o ma mɛn siga t'o la. baasi tɛ. kabini 2011 2012 sanni coup d'état ka kɛ anw ye force vive bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan palais de congrès la ka kulekan bɔ min tun bɛ jamana kunna a don résolution min bɔra a la ne y'o fara ɲɔgɔn kan k'o don poche la ka taa sɛgɛrɛ kuluba ne ko n ko kumakan in filɛ nin ye nin minɛ jamanadenw wele i ni jamanadenw ka kuma malaise bɛ jamana kɔnɔ jamana b'a kɛrɛ kan ni m'i kɔlɔsi jamana bɛ bin a tigilamɔgɔ ma sa o. o kɛra 2011. n k'a tigilamɔgɔ ma sa a bɛ balo la kuma n ye kuma min fɔ a tulo bɛ na la a ma da la pewu o don a kulekan in bɔra k'a fɔ a ɲɛna y'a ye grand malaise fɛn dɔ bɛ jamana kɔnɔ n'an m'an kɔlɔsi jamana bɛ taa bin. ayiwa Isu Kulubali. Ustaz ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko ni marabaaw dɛsɛra k'u bi fɛn caman kɛ yalima Ustaz bɛ fɛ k'a fɔ de ko jamana marabaaw yɛrɛ de bɛ nin basigibaliya in kɔfɛ wa. n b'a fɛ ka min fɔ i ni min kɛli ka kan n'i m'o kɛ jɔnni bɛ ɲininka maa min ka kan ka autorité sigi jamanaw kunna jamana kɔnɔ janko mɔgɔw kana bin ɲɔgɔn kan o ye jɔnni ye. marakɛbaaw. n ko marakɛbaaw don ils sont où a bɛ se ka ɲɛ cogo di mɔgɔw bɛ marifa ta ka ɲɔgɔn faa jamana centre la ka bin ɲɔgɔn kan marifa b'a tigiw bolo u bɛ ka yaala sɔrɔsiw tɛ jamana marabaaw tɛ fɛn wɛrɛw tɛ mais jamana bɛ se k'olu to yen u k'o kɛ impuniment a ka tila k'a fɔ ko jamana n'o to yen o kuma jɔn n'o don. baasi tɛ Uzazo n'i ye ka fɔta jate minɛ i b'a ye kabi 2011 kule bɔra aw ye aw kɛyɔrɔ n'u bɛ tali kɛ aw ka religieux ta a ye o kɛ hali bi yala a b'o minɛ de kɔnɔ wa 2011 yala bayɛlɛma nalen fanga na maa wɛrɛ min n'o nana jamana ɲɛmaaya la bi aw labanna tuguni ka wele bila u ma k'aw kan ka da kelen k'u ye wa. kosɛbɛ je crois que jamana archive tulo b'an kan na san o san n'an taara jɔ ka foli kɛ o bɛ kɛ de façon solennelle a bɛ bɔ média bɛɛ lajɛlen na maaw tulo b'a la maaw ɲɛ b'a la min ka kan ka fɔ anw kɔni ni an kun n'an kan cɛ o fɔra a tilala ka fɔ o ye min bɛ fɔ kɛnɛ kan ye fɛn caman fana fɔra yɔrɔ wɛrɛw la ani cogo wɛrɛw la jama tɛ min kalama nka ala b'a dɔn a tigilamɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ. ayiwa Uzazo n'i ye hali bi lakanabaliya in ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ nin ye jamana yɛrɛ o kumana a marabaaw ye hali bi n'a sɔrɔ kangari dara ani wele bilara u ma o n'a ta bɛɛ lajɛlen ni ta tɛ ka fara ko kan foyi tɛ ka bɔ a la fɛɛrɛ jumɛn ka kan ka se ka lasɔrɔ ni tulokan yɛrɛ n'o tɛ ka se ka mɛn tuguni. n y'a dɔn fɛɛrɛ in jamana a tilalen don lahalaya dɔw la jamana bakuru o ye peuple ye o peuple souveraineté b'o de bolo min bɛ fara ɲɔgɔn kan ka danaya di maa ma ka fanga di ma k'a fɔ ko jamana kalifalen b'i la kalifatigi ye jɔnni ye o ye peuple de ye o peuple in o de ka kan ka wuli k'a ka rôle kɛ o rôle bɛ se ka kɛ jumɛn ye. o rôle de ye ka tara rouge jira ligne rouge k'o jira jamana marabaaw ma k'a jira u la jamana marabaa ani jamana kalifara maa min ma o ye serviteur de ye e tɛ seigneur ye o ye serviteur de ye jamanadenw ka baarakɛla de ye e ye e de sɔnna ka jamana ka a tɔgɔ ye di ka a danaya ta k'a da i kunna k'i bɛ s'a kɔrɔ e tɛ se ka sunɔgɔ e tɛ se ka lafiya e man kan ka ayiwa lafiya ɲini man kan ka sunɔgɔ ɲini ni man kan ka sɛgɛn o ye e de ye
c'est ça le problème. Le paradoxe au Mali, o ye minnu ka kan ka u jɔ ka jamana servi olu hakilila k'a fɔ jamana ka kan ka olu de servi. C'est ça le paradoxe. O de ye paradoxe ye jamana in kɔnɔ. Ayiwa. N'i bɛ baara yɔrɔ la, e de bɛ baara kɛ ka baara yɔrɔ servi. Nka n'i taara i sigi baara yɔrɔ kɛ e dama servi. Ko in laban ye tiɲɛni de ye. Baasi tɛ. Isa Kaba halisa lakanabaliya kunkanko la jamana kɔrɔn bolo ani kɛrɛnkɛrɛnna camancɛ bolo ɲininkali dɔ fɛ. An b'a dɔn k'a fɔ ko forobasigi dɔ kun kɛra an hakili b'a la 2017 n'o kun ye bɛɛ ka jɛ ka sigi kɛ o résolution kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko an ka jɛ ka kuma ni an balima minnu ni o ye Yad Agali ka fara Amadu Kufa kan a wagati la o résolution kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko imam yɛrɛ bilala jɛkulu dɔ ɲɛfɛ a bɛ fɔ min ma ko mission de bons offices ne bɛ fɛ k'a ɲininka o ko labanna cogo di an tulo tɛ a ko kunkanko la bilen. Ko bɛ hakɛ jumɛn na? Bons offices ko a baara jɔra a dabila la. Mission de bons offices. Mission de bons offices. A baara jɔra a dabila la. Ne tun bɛ min kɔni na n'a ɲamɔgɔya bɛ ne bolo a baara dabila la a jɔra. Sabu ne sigilen premier ministre min tun bɛ jamana kunna n'o ye Abdoulaye Idrissa Maïga ye ale de ye lettre ci ne ma. A ko n b'a ɲini fɛ jamana k'i bila baara dɔ la i ka sɔn an bolo i ye n kɔrɔ ye n b'a ɲini fɛ jamana yɛrɛ tɔgɔ la i ka sɔn nin baara in ma n b'a dɔn baara gɛlɛn don nka n b'a ɲini fɛ n'o ye jumɛn ye a donna baara kɛcogo la ni laɲini na k'a fɔ a laɲini fɔlɔ ye jumɛn ye Kidal accord signana nka Mali tɛ Kidal gouverneur tɛ yen préfet tɛ yen drapeau tɛ yen foyi tɛ Mali tɔgɔ la min bɛ Kidal fɛɛrɛ ka kɛ Mali ka se ka ye Kidal o ye kelen ye an bɛ min ɲini fɛ a filanan Delta Central n'o ye camancɛ in ye i k'a lajɛ Mopti mara yɔrɔ ye kumaɲɔgɔnya bɛ se ka sɔrɔ an n'an balimaw cɛ cogo min ɲinana ne fɛ o y'o ye baara in kelen ne wulila ka don avion kɔnɔ ka taa Kidal n bɛ taa Kidal don min kelen ma taa ni maa dɔw taara Jina Dɔngɔn président Amadu Tɔgɔ a tun b'a délégation na ne ye Sufi Bilali wele a tun b'a délégation na ani maa wɛrɛ ka fara an kan n taara yen an ni Kidalikaw sigira Kidal Amano Kan Muhamad Agintala a bɛ Bamako su in na an jiginna ale de ka so n nakun ye min ye n y'o fɔ a ɲɛna mɔgɔ o mɔgɔ ye chef de fraction ye n'a bɛ Kidal mara la u y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne n'u sigira n ko n nana n ma na ni bere ye n ma na ni muru ye n ma na ni jele ye n ma na ni marifa ye o tɛ n bolo jango n ka na n'o ye nka n nana ni min ye alisilamɛya balimaya an bɛɛ ye kelen ye jamana kelen mɔgɔw n nana n'o balimaya in de ye ka na aw sɛgɛrɛ n nana o de ye a dɔw ko ne ma ko kabini indépendance bɔ kɛra mɔgɔ ka na u fɛ ko n nana ni ala tɔgɔ ye ka na n'a kira tɔgɔ ye ka na ni silamɛya balimaya ye nin y'a fɔlɔ ye o tuma n ka bisimila mɛ n bɛ min fɔ aw ɲɛna a don a kɛnɛ barika ni ɲɛmɔgɔ tun bɛ kɛnɛ in kan ne m'a wele n ma ci bila a ma nka a kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ne ye n jatigiw ɲininka n ko o tuma nin nana mun ɲini yan an yɛrɛ dama de bɛ yan maliyɛn ko de don ne ni n balimaw de don a don ne y'a f'u ɲɛna n ko aw ka kɛlɛ in kun jumɛn b'a la kɛlɛ ka kan ka kɛ kun o kun kama o tɛ aw bara yan aw bɛɛ bɛ kan kelen fɔ aw bɛɛ ye couleur kelen ye aw bɛɛ ye diinɛ kelen ye aw bɛɛ ye culture kelen ye vous partagez le même espace géographique kuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye parce que hadamadenw bɛ kɛlɛ tuma dɔ la ni nin dɔ la kelen bɛ yen min b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na i ni maa min tɛ kan kelen fɔ a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye a tɛ diinɛ kelen na a bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye a yɛrɛ bɔlen tɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ kɛlɛ sababu ye o si t'a la culture kelen kumakan kelen espace kelen diinɛ kelen les mêmes hommes o kuma kɛlɛ kun ye jumɛn ye moi j'ai posé le problème comme ça a y'o fɔ n ye parce que a don
ne sigira Kidal n bɔra Kidal ka na Gawo ni Gamu n'a ka jama ye ɲɔgɔn ye yen nka sani n ka bɔ Kidal a don kama Kidal ko u ko ne ma ko problème t'an fɛ koyi ni administration ka segin ka na Kidal o tuma sini gouverneur ka na n'a ka di ye sinikɛnɛ i ni IBK yɛrɛ ka na n'o ko n de bɛ ɲini an sɔnna ne segira ka na sani n ka na ne ye n jɔ Gawo ni Gamu n'a ka mɔgɔw an ye ɲɔgɔn ye an ka kan ka min fɔ ɲɔgɔn ye an y'o fɔ Kidal kuma tun ka nɔgɔn ne bolo ni centre in kuma ye parce que Kidal acteurs dɔnnen don u ye accord yɛrɛ signé ka ban maa minnu dɔ fana bɛɛ b'u dɔn ne b'u dɔn u bɛ n dɔn adamadenya bɛɛ bɛ ne n'u cɛ o kuma u fɛ kuma a tun ka nɔgɔn ma n y'o résultat sɔrɔ n nalen min ye centre ye n ye hakili jakabɔ kɛ centre c'est complexe maa minnu bɛ yen mɔgɔ dɔnnenw tɛ n'i ye Iyad ni Hamadu Kufa yɛrɛ bɔ a la i bɛ maa min dɔn k'o ye leader ye u la a tɛ yen o tuma ka olu sɔrɔ u ka kuma ɲɔgɔnya fo fɛɛrɛ ni dabali ni hakili n ye fɛn fɔlɔ-fɔlɔ min kɛ o de ye ka forum dɔ dilan Bamakɔ yan ka école coranique a mɔgɔw ka coordination dɔ créer ka u wele ka karamɔgɔ wɛrɛw wele u ka na a kɛ kun ne bolo o ye ka sira dɔ de ɲini parce que minnu bɛ yen maa caman bɛ Bamakɔ u n'olu ye tɔɲɔgɔnw ye n'u tɛ dugu kelen mɔgɔw ye u kalanna karamɔgɔ kelen fɛ walima u bɛ ɲɔgɔn dɔn cogo dɔ la o tuma ka sira ɲini an bɛ se ka sira sɔrɔ ka kumakan lasiw ma ka hakililan lasiw ma parce que hakili o ye fɛnba de ye olu tun tɛ tan o n ko hakili wɛrɛ de y'u yɛlɛmɛ k'u kɛ u bɛ cogo min o tuma hakili bɛ se ka sɔrɔ fana fɛn min b'u la k'a b'u kunna baasi tɛ o baroda sigi kɛra Bamakɔ yan nɔ hakili la waati tali kama Uzazu bi hali bi n'a ta nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔ mission de bon office kɛlen kɔ ani ka wulikajɔw kɛ nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen gɛlɛya bɛ an ka marayɔrɔ la bi bi n'o ye camancɛ kɔnɔna ye yala walasa an ka bɔ nin sujet kɔnɔna na e ka wele ye jumɛn ye ani dabali ni fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ teliya la walasa nin ko in danga sigi a la bon ne ka hakilina ma yɛlɛmɛ a ma b'a jogo la o ye ne ka conviction ye ne fɛ fɛɛrɛ de ka kan ka kɛ dabali ka kan ka kɛ le contribuable malien anw bɛ wari min bɔ k'a kɛ ka marifa sa an kana ci an yɛrɛ la voilà an kana ci an yɛrɛ la mɔgɔ o maa bɛ cɛmanjan in la jɔnniw don nkanw de don anw ka kan k'an yɛrɛ ɲininka de an yɛrɛ ye den minnu wolo an ye kalanden minnu kalan mun y'u yɛlɛmɛ k'u bɔ an bolo k'u kɛ monstres ye an ka kan ka fɛɛrɛ de ɲini k'o hakilina in bɔ yen k'o fɛ ka o lahalaya in bɔ yen ka démarche ɲini min b'a to kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ an n'u cɛ c'est ça ma conviction baasi tɛ jamana ka kan k'a yɛrɛ défend c'est vrai nka an ka kan ka fɛɛrɛ ɲini min tɛ une guerre sans fin Mali ka nafa t'o la baasi tɛ ani aw ma se ka ɲɔgɔn ye wa bari ne an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ wagati dɔ la i kun avancera o ko la kosɛbɛ fo i ni dɔ tun ye ɲɔgɔn ye min kan k'i di Iyad Agali lase ɲɔgɔn ma yalima tiɲɛ b'o kuma in na wa bon dɔ b'a la min ye tiɲɛ ye mais ka se Iyad ma o tɛ tiɲɛ nka ka kumakan s'a ma ka hakilina s'a ma ka cikan s'a ma o kɔni ye tiɲɛ baasi tɛ o kuma in ye tiɲɛ o ko labanna cogo di ma kɔmasegi kɛra min ye kow b'a la e ko yan y'a fɔ yɔrɔ ya fɛnw b'a la min tun b'o baara in na n'a jɔlen b'a la o fara u y'o de pulvériser Kidal Cheikh Awsa wa kosɛbɛ Cheikh Awsa ko caman bɛ ko in na fɛɛrɛ jumɛn f'i ɲɛna don min o ye ne wele k'a fɔ ɲɛna i nisɔndiya ko in an bɛna solution sɔrɔ a la ni Ala sɔnna a ye n wele k'an to Kucala ni Segu cɛ n bɛ mobili de kɔnɔ Cheikh Awsa kɛ kosɛbɛ a ko n ye ci lase cɛ ma wa a sɔnna ni Ala sɔnna nin ko in fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la a y'o fɔ n ye don min o don de y'a fagara
mais i ni Amadu Kufa o kumakan ma se ka lase ale ma. Amadou Kufa ma fɛn caman parce que Amadou Kufa ye iya de ye ko in ye iya de ye n'a ye min fɔ o de do o de ye ko in ye baara in kɔni na. Ayiwa an bi taa baro takun filanan na o ye hakililajigin ye nin waati laban minnu ni min bi tali kɛ Imam Mahamudu Diko a ye i da se kɔrɔfɔ dɔ ma ani a ye k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔli dɔw kɛ k'a fɔ jateminɛ dɔw ye a yira ko hakilinaw talen do fɛɛrɛw tigɛlen do min bi tali kɛ kɔrɔfɔ a to ɲini yɛrɛ bɛ kuma in na kosɛbɛ a fɔli min ni o bi tali kɛ lutiya la o kumana o bi se ka kalan an ka kalanso la cogo min na o kumana a kɔni o ko in kɔ ne k'a sɛbɛ kɔrɔ fɔ kosɛbɛ Imam Diko e yɛrɛ ye nin kɔrɔfɔ kan ye i bɔra a ko in kalama cogo di? Karamɔgɔ tuma dɔw la jamana in mɔgɔw u bɛ ne kabakoya parce que ne tɛ se k'a faamu nin jamana in kɔnɔ Ala ye fɛn min kɛ n ye Mali jamana alisilamɛw ka fara ɲɔgɔn kan o majorité k'a fɔ ko u ye danaya da maa min kan min b'u ka kumakan fɔ o ye ne ye mɔgɔ k'a miiri k'a fɔ ne bɛ taa n sigi ka fɛn lakali ka fɛn fɔ fɛn min dalilu tɛ ne bolo non c'est impensable mais il faut être irresponsable pour agir comme ça et penser comme ça ne bɛ se k'o kɛ cogo di ne bɛ se ka jamana alisilamɛw k'u lagosi ka se o hakɛ ma ne ka taa n sigi ka fɛn lakali hɔrɔntɔ n silamɛtɔn n ye alimami de ye ka fara o kan ne ka taa n sigi ka fɛn lakali ko ne yɛrɛ ma fɛn min bɔ yɔrɔ dɔn n y'a fɔ n kunfɛ ten dɔrɔn parce que kari kunkolo man di n ye moi je ne suis pas le genre ni kari kunkolo man di n ye n b'a fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn ni kari bɛ se a ka sankolo in jigi maa min b'o kumakan sɔsɔ o tɛ ne ye non nin fɛn in c'est pitoyable cogo di ministre ye kuma minnu fɔ ne y'o mɛn o mais tiɲɛ yɛrɛ la a saamɛ yɛrɛ bɛnna fɛn dɔw bɛ yen ne k'o jaabi non 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 yɛlɛ écoutez n y'a ka kumaw mɛn appareil génital o de bɛ kalan 74 ale tun bɛ DF la 74 ale bɛ DF la 74 y'a sɔrɔ moi j'étais enseignant déjà lui en 74 il faisait son DF moi en 74 j'étais déjà enseignant c'était mɔgɔ ye min bɛ taa n sigi qui fait la confusion fɛn min ye appareil génital ye fɛn min ye ko wɛrɛw ye k'olu don ɲɔgɔn na ne ka na kuma wuli k'a jɔ dalilu tɛ kuma min na non je suis vraiment désolé nin kuma in bɛ fɔ k'a dɔgɔra bɔ ka tila k'a jɛya mɔgɔw k'a mɛn kuma in fɔli kɛra mawajibi ye o maa min bɛ jamana kunna bi ale de y'i jɔ misiriba la Bamako misiriba don dɔ la a ko alimamiw aw filɛ nin ye n'a ye fɛn o fɛn ye jamana in kɔnɔ n'a bɛnnen tɛ n'aw m'a fɔ ɲɛ ne n'aw bɛ taa kiti kiyama n ko jamana ɲɛmɔgɔ de y'o fɔ n'o fɔra anw b'an datugu ka ban ka fɛn fɔ an bɛ min kalama parce que n'an y'a fɔ u bɛna commenter k'a kɛ nin ye u bɛna mɔgɔw bila an na minnu b'an nɛni mais n'u ye nɛnini kɛ u k'a nɛni kɛ nɛnini n'o fɔra an ma o tɛ fɛn wɛrɛ ye i bɔra kalama cogo di n'o fɔra an bɛ n bɛna i ma o n'i ma kɔrɔta n bɛ ko in f'i ye anti-pressé voilà n'i ma pressé i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ i b'a faamu c'est un document officiel gafe yamaruyalen officiel je dis bien officiel officiel kɔrɔ de b'a la n'o tɛ u ye fɛn o fɛn fɔ n y'a bɛɛ mɛn o le directeur de l'institut pédagogique monsieur Tulenta a tulo bɛ n kana groupe pivot au directeur général u fila dara ɲɔgɔn kan ka taa n fɛ kuma min tɛmɛna ne n'u cɛ u b'o dɔn contrat min n'a tɛmɛna groupe pivot o de ye point focal ye ambassade de Pays-Bas ka point focal ye groupe pivot de ye contrat min tɛmɛna accord min tɛmɛna u ni ministère de l'éducation cɛ a accord bɛ yan o kɛra kuma jumɛn a filɛ nin ye yan c'est pas accord bɛ pour que vraiment bɛnkan sɛbɛn min kɛra nin ye groupe pivot voilà sɛbɛn fɔlɔ min kɛra nin ye ministère de l'éducation nationale ka sɛbɛn ye Segal de y'a sɛbɛn le secrétaire général du ministre ka yamaruya di u ka taa étude kɛ sur le terrain ka sɛbɛn filɛ nin
o tilalo la an bɛ hakilila jigɛ sɛbɛn yɛrɛ fasirila Bamako mai kalo tile 31 san 2018 bon ni ye ministère de l'éducation nationale direction nationale de la pédagogie au ni groupe pivot santé population programme d'éducation sexuelle complète au niveau scolaire au Mali fɛn yɛrɛ intitulé yo de o ye o ye a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye voilà a bɛ wele ten de ESC éducation sexuelle complète a dafalen o ye cɛ ni musoya yɛrɛ hakɛto min bɛ kuma na a dafalen foyi ti to kɔ mais éducation sexuelle ka fɔ mais complète o kɔrɔ ye mun ye ça veut dire quoi nin ye kuma ɲɛbila de ye koyi nin de tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ wari hakɛ min dira a ko in daminɛna a bɛ nin na a budget ko b'a la min b'a jiri la k'a fɔ ko in tɛ ko jɛlen ye o y'a jumɛn ye o bɛ chapitre 17 la n b'a d'i ma e de b'a kalan ne yɛrɛ t'o kalan voilà parce que ko min don a selen bɛ yɔrɔ la il faut que kuma ka k'a la sa a ka faamu ça c'est article 17 fɛn min b'a la i b'a kalan à haute voix pour que mɔgɔw k'a mɛn u k'a dɔn min fɔra fɔlɔ. Article 17 modalités diverses. 1. Les parties conviennent que toutes les dépenses effectuées dans le cadre du présent protocole soient conformes aux procédures acceptées par les deux parties. 2. Les parties s'engagent à ne pas divulguer d'informations confidentielles quelconques qui pourraient être à leur portée dans le cadre de l'exécution du partenariat. O kɔrɔ ye mun? Nin b'a yira ko u bɛn bɛ a kan. Han? Ko min bɛ tali kɛ gundo min bɛ nin ko la a kana bange o ye ne ka faamu ye. Voilà. maa si kana gundo poyi. Maa si kana gundo poyi. O gundo jumɛn bɛ denmisɛnninw ka kalanko la min ka kan ka dogo ka engagement ta k'o kana bɔ o ka kan ka kɛ mun ye o ye kelen ye. U taara baara minnu kɛ a baara bɛɛ bɛ yan. Moi je l'ai circulé, j'ai toute la documentation. Nin kɔrɔ ye mun ye? Orientation. Orientation sexuelle, hétérosexualité, homosexualité. Alors, o kɔrɔ ye mun? Ngoni langale ka gɛlɛn kosɛbɛ dɛ. Bon, moi je crois que il faut que les gens ils soient sérieux. Nin ye fɛn ye jamana mago bɛ fɛn wɛrɛ la min tɛ nin ye. Nin ye min bɛ se ka fɔ kɛnɛ kan a baara in bɛɛ b'a la grossesse non désirée b'a la mariage précoce b'a la ayiwa a tɔgɔ ye di amoureux ni je ne sais pas relation amoureuse relation amicale relation amoureuse relation a tɔgɔ ye di romantique voilà nin bɛɛ a leçon dilanlen don a ka kan ka don IFM na cogo min na u ka kalan ka denmisɛnninw kalan la des enfants de 7e a filɛ nin ye 7e voilà donc nin kɔni ye a dalu hakili la dalu jɔnjɔnw olu ye nin ye Isa Kaba. Ayiwa n fɛ ka ɲininkali kɛ imam na est ce que bi in na wagati cogoya ma taa ka olu fana to dɔɔni bari k'a sɔrɔ minisiriso ta in tɛ est ce que min bɛ ka fɔ nin kɔnɔ a tɛ Bamakɔ bi wa n ka ɲininkali fɔlɔ ye walima imam ninnu t'a kalama ko nin ko in bɛ Bamakɔ bi yan n'i ye a donnen ye sɛbɛnfuraw kɔnɔ ça veut dire que besoin dɔ de bɛ mɔgɔ dɔw la mun état bɛ o garanti olu ye est ce que o yɔrɔ tɛ yen nɔ ani fana ni aw bɔra a kalama sisan de k'a fɔ charte africaine ni Mali y'a bolonɔ bila o la nin fɛn ninnu fɛn o fɛn ni imam bɛ k'a fɔ est ce que u tɛ o kɔnɔ ni o bɛ an ka sariya sunba yɛrɛ kɔnɔ imam yalima yani an ka se nin kɛlɛli ma an kun b'an k'o kɛlɛ wa révision constitutionnelle kɛlɛ kɛra yan nɔ est ce que an kun b'an ka kɛlɛ kɛ. a jamu fɔ an ye Sidibe a fana ye Sidibe yan. awɔ ne kuma an kila bamanan de don. ayi non il faut pas faire une confusion non je suis désolé fɛnw bɛ yen kabini ala ye diɲɛ in da jogojugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ yan a bɛ yɔrɔ wɛrɛ o dɔnnen don nka problème ye min ye nin na a ka kalan ni c'est une programmation de la destruction de notre société
c'est-à-dire ko dɔ de bolo dalen don o tɛ min bɛ sen na bi o ko tɛ o sini ma yanni san 20 san 30 jamana in ka kan ka kɛ fɛn sugu min ye ani maa sugu minnu ye o de bolo dalen bɛ nin na o de y'a danger yɔrɔ ye parce que yɔrɔ si tɛ yen ko ka nin don dans l'éducation en Afrique ici a bɛ min c'est pour cela l'intitulé c'est éducation sexuelle complète o de b'a la musow ka nɛgɛkɔrɔsigi ko u y'a ɲini k'a kɛlɛ cogo bɛɛ la u ma se u y'a bila a kɔnɔ denmisɛnninw kana furu joona ayiwa o kuma bɛ sen na a bɛ nin na bon e bɛ denmisɛnnin bali a kana furu joona nka i tɛ se k'a bali a ka den sɔrɔ bolon fɛ o kuma a bali kun a kana furu joona kun n'a tɛ se ka minɛ a kana den sɔrɔ bolon fɛ baasi tɛ donc ni a danger yɔrɔ n'i y'a ye nin y'an tɔn si wuli denmisɛnninw minnu bɛ 5e année 6e année 7e année 8e année mɔgɔ ka taa olu kalan pour que u k'a dɔn ni maa min bɛ nin jogo ninnu na il y a des leçons a bɛ yen an bɛ se k'a labɛn k'a di aw ma u yɛrɛ y'a labɛn cogo min na une leçon préparée denmisɛnnin a objectif u fila bɛ tulonkɛ la u fila bɛ tulonkɛ la le 3e est venu dɔ in y'i kanto a ma ko barre-toi PD e ka bɔ an kun na PD a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada wele in na a diyara an ye a bonyana ma min ye haut conseil ye ala barika la baasi t'a la alhamdulillah baasi wɛrɛ si tɛ yen bi an bɛ se k'a fɔ min ye baasi ye k'o bɛ haut conseil de la ala barika la o tɛ yen alhamdulillah ayiwa Uzazo an y'a ye k'a fɔ jamana ka lakanabaliya a bɛ kumajan bɔ sango kɛrɛnkɛrɛnna ka daminɛ kabi kɔrɔnbolo la nka bi an bɛna sinsin min kan o ye an ka jamana camancɛ bolo ye waati tɛmɛna fana jɛkulu dɔ kun sigira a fɔ ma ko mission de bons office e kɛra o maa ɲɛmaa ye bi bi na aw minnu ni aw y'an ka jamana maabaw ye yala aw ka nin jati e ka yita ye jumɛn ye lakanabaliya kunkanko kibaruya la kibaruya jumɛnw bɛ e bolo fasodenw ka sigi ni ka i lamɛn nin kuma in na ala k'an bɛn sababa ma ya masha Allah jamana in a lakanabaliya processus do min daminɛna a mɛnna a bɛ sira fɛ ka na dɔɔni dɔɔni parce que ko in bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a bila minɛ min kɔnɔ o ye mara kɛcogo de ye min bɛ wele ko gouvernance ka jamana mara ka jamana tɔpɔtɔ ka jamana kɔlɔsi o kɔlɔsi n'o mara in n'a yɛbɛbɛra o kɔrɔ ye n'a bɔra bolo la a laban farati ko caman bɛ k'a la wa jamana in na anw ka crise n'i y'a lajɛ a ɲɛ yɛrɛ ma siyako kɛlɛ tɛ ayi diinako kɛlɛ tɛ mara de tiɲɛna an bolo ni mara tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don kɛlɛ la o de ye ko in yɛrɛ ye ni mɔgɔ min y'a analyser profondément ka jamana in bana min b'a la tɔɔrɔ min b'a la k'a diagnostiquer ka n'a ɲini yɔrɔ wɛrɛ dɛ mauvaise gouvernance de c'est la source mara kɛcogo juguya o de ye jamana in k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ tan parce que n bɛ ko kelen f'i ɲɛna politique mɔgɔ n'a dɛsɛra a bɛ fɛn bɛɛ utiliser fibre o fibre bɛ yen a b'a bɛɛ utiliser n'i ye guerre civile yɔrɔ o yɔrɔ guerre ethnique yɔrɔ o yɔrɔ guerre religieuse ye k'a ye yɔrɔ o yɔrɔ siya kɛlɛ diinɛ kɛlɛ ni sigida kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bajuba bɛ bɔ fɛn min na o ye mauvaise gouvernance de ye politique de don ni politique maa dɛsɛra a bɛ minɛ sugu bɛɛ ta ayiwa o b'a yira bi n'i ko ko nin tɛ siya kɛlɛ ye a bɛ sɔn ka dɔw dabali ban sango la minnu ni olu bɛ yen k'a fɔ u tɛ se ka analyse kɛ ka se degré dɔ ma ka sababu kɛ min ye don o don an b'a mɛn ani a bɛ ye fana mɔgɔ caman bɛ kari ɲɔgɔn na i n'a fɔ